सुंगटां घालून भरलेली डब्बू मिरची करता। 6 डब्बू मिरची घेतल्या, ती धुल्या आणि पुसून घेतल्या। बारीक सुंगटां घेतल्या 1 कप, ती धुवपाक जाय 2-3 खेपो आनी उजरोवन घेवंक जाय। लसूण पाकळ्यो, अर्द इंच आलें आनी 3 हिरवी मिरची मिक्सरान घालून वांटून घेवंक जाय। गॅसार कायल दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय। तेल तापलें काय ना वाटला तें वांटण घालूंक जाय आलें लसूण मिरचीचें। 2 कांदे घेतले बारीक चिरून, ते आतां परतून घेता तितून। एक टमाट चिरून घालपाक जाय। आतां ते टमाटूय तितून परतून घेता बरें मोव जायसर। कॅबेज इल्लोसो घेतला तो चिरून घालता तितून। आतां तितून उजरोवन दवरलेली ती सुंगटां घालता। चवी पुरतें मीठ घालता। हळद पावडर इल्लो घालता। एक चमचो गरम मसालो घालता। कांद्याची पात अर्दे कप घालता। 4 चमचे सोय घालपाक जाय। कोथिंबीर घालता। आतां हें सगळें मिक्स करता, जाली ती भाजी रेडी। डब्बू मिरची चिरून घेवपाक जाय आनी तितूंची बियां काडूंक जाय। आतां तें सारण मातशें थंड जावपाक जाय, मागीर तें आतां थोडें थोडें घालून मिरसांग्यांनी भरून घेता। अशें तें आतां सगळ्यो भरून घेतल्या पयलीं। गॅशीर तवो दवरून तेल घालपाक जाय। तेल तापलें काय ना एक एक मिरची तेजेर दवरून मागीर धांपून दवरपाक जाय। पांच मिनटां जातकूच धांकणें काडून ती परतून घेवपाक जाय। अशी ती धांपून चारूय सायडींनी भाजून घेवपाक जाय। जाली ती भरलेली डब्बू मिरची रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।